राम हो जय जय राम जप जप राम राम जप जे भरत सरी सको राम चले राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम श्री राम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घन राम जय राम जय जय राम जय गोलामानी को जय गोलामानी को नंदनंदन जगत मौरामणि कालिया धन जगत मौरामणि कालिया धन बोल भरत महाराज जय ସିଏ ଚାଲିଲେ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ କାମ ଆଉ କଣ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଚାଲିଲେ କଣ ଧନୁ ତୀର ତୃଣୀର ଆଉ କଣ ରଖନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ନିଶଙ୍ଗ କାଉ ନିଶଙ୍ଗ ବଟ ଧରୁ ତୀରା ଆଜି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ଜପୁଛନ୍ତି ଜଗୁ ଜପୁ ରାମ ରାମ ଜପୁ ଯେଇ ଭରତ ସରିସକୁ ରାମ ସେନେଇ ଭରତ ହେଇଆ ଭରତ ସବୁ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଭରତ କେମିତି ପାହିଲା ଆଠ ବାଡ଼ିଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ଦୁମକିରି ପଡ଼ିଯା ଆଜି ଭରତ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରତ ରଘୁନାଥ ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ଧର୍ମ ଏତେ କଥା କହିଲା ଭାଇଟାକୁ ନାଁ ଧରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭୈୟା ପ୍ରଣାମ ରଘୁନାଥ କହିଲା ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଉଠିଲେ ଉଠେ ପ୍ରେମ କହୁ ପଟ ଧରୁ ନିସଙ୍ଗ ତୀରା ଧନୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତୀର ଗଳି ପଡ଼ିଲା ନିସଙ୍ଗ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପଟ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଇଏ ନୀଳକୁ ସିଏ ନୀଳ କେମିତି ଉଠେଇଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଇখান ତ ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ମୁଁ କେମିତି ବାହାର ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଯିଏ ଲାଭ କରୁଛି ସେ ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଭଲ ପାଇ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସୀତା ରାମ କେତେ ଦୁଃଖ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେତେ ଦୁଃଖ ହେ କି ନାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ବହୁତ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅନେକ ହେଇଯିବ ଏ ବାବା ମନା ନାହିଁ ଭଲ ପା ବିବାହ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ବେଦୀରେ ବସିଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିବ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ କୋର୍ଟରେ କି ବାହାଘର ସେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସେ ଝିଅ ନା ସେ ପୁଅ ଭଲ ରହିବେଟି ପକଡ଼ ପକଡ଼ କରିକି ଯିବ ଆଖି ଦେଖିଛି ଜଣକୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର କନ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବାହା ହେଇଗଲା କହୁନି ମାଇକିରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅତି ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ସେ ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହିକି ବିବାହ ହେଇଗଲା
ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହଁ ଦଶରଥ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଏ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ବଢ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆସନ୍ତି ମାନେ କମ୍ ନୁହେଁ ଦଶରଥ ଅବତାର ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ନିଷେଧ ଆମେ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଛ ମାଛ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମଉସା ମଣିଷ ମଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାବା ସମସ୍ୟା ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ମଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ पेटुकू पेटुटा हमर को जाओ बोल दशरथ महाराज की स्वरूप तो श्री देखंतु को समय से आसे थाउ से कोन कले ए पड़ी जाई जंतरे केमिति उठेइले गोस्वामी कर जिमिति जीवन में एक कन्या बरु के देखि दे बर कन्या को देखि आ एई खाते जो बाघर अपन देखिबे नि आ वीडियो वाला आगे देखियो हेलो आउ कि इमिति को होउ हां पूरा कन्या भाई इमिति पोदने आसे कळस माने कळस बति बाघर कळस इमिति हाथ हाथ नै गेला पूरा कळस गଳି पड़ला आ गुटे जानछि ना बरतार प्रथम वर्ण गलानी कन्या बा आउ वीडियो वाला संगे पड़ला ये की बा बुझि पारला बरतार शिशु बाळा की धरिक आसिला यो जीवन चरित्र इति अस्तु आज भरत को किमिति उठेले जिमिति गुटे बासरात्रि पर पुरुष ए से नारी की देखि नथियो नारी ताको देखि नथियो से पाद तले प्रणाम हबो आ ता स्वामी ताको से भो भई कांदुथु बापर कथा दुईटा दुईटा मने पड़ी जाउथुबो ताको जबरदस्त उठे की भेरी नाबो तू हमर अर्थांगिनी तुमर अर्थ अंग ए मु तो स्वामी तू मो पत्नी बा मु तो पति तू मो पत्नी आज तू जीवन रे एक आत्मा है कि चलीबा से कांदी देउथुबे ताको आउं देउथुबो आज सेही बड़ी भरत को उठौ राम केमिति बरबसरा भरत उठा आगो स्वामी कहले राम भरत की हरि बोल राम भरत की मिलन रखी बिसरे सबई अपा राम भरत की मिलन देखी भिड़ी की धरी राम का आखिर लुओ भरत का पिठी रे भरत का आखिर राम का पिठी रे गोस्वामी कहले नील रंग रे मिसी गला पत्थर भी चलड़ी गला केबे गले देखिए भरत पड़ी जे चिन्ह अछि आपणक आशीर्वाद रघुनाथ कृपा भारत वर्ष 3 थर मु बुरी आ जो प्रत्येक दिन राम कथा होची कैलाश मानस सरोवर 1911 मसीह बाबा मु जाइतिली आपन मिछ मते सत स्वयं शिव से रामायण जो आरंभ होइतनी परम रम्य गिरी कैलाश 22 हाथर गोटे मां को दर्शन कली जी मते नहीं थिला जो सेठ बोला बापू कुछ देखा मुनी तो मां जगत जन जाना कि नहीं होती पार्वती अम्बा आ शिव घोड़ा रू पड़ी गला ए मां ए बाबा सेही जगह कैलाश जो सत्य शिव राम कथा को पार्वती सुनुछंती सत्संग कम नुहे आज भरत कथा सुनु सुनु पार्वती का आखिर लुआ आसी गला भरत राम की मिलन देखि सबई विषय पार स्टैचू होई गले पत्थर ही चाहिए एति की बेले निषाद आसीले कहले प्रभु गुरुदेव आछंती वो कथा कथा छाड़ी देछंती तापरे दौड़ी गले अति चुंबकर कहि दो समय हो गलानी कहीं पहुंचले का पाखरे ए गुरुदेव को प्रणाम करे मां को प्रणाम करे अरुंधति मां को तापर कौशल्या पाउ गले सुमित्रा पाउ गले कई पाप मैया राव मु राम फनवासर जाइले एमा ए कोले कहू अयोध्या वासी मते पोड़ा कहू तो लागी महातर काछ गला मथार सिंदूर लाला लिभिला सिंदूर टूटी गला संखा जीवन रे मुझे होई गलिए गा लिभिला सिंदूर टूटी गला संखा जीवन रे मुझे होई गलिए मनुष्य सब दुख कर जानिचु पंचम चंद्र जीवन रतनी आखि जाउती रे जीवन रतनी आखि
जाऊती रे सुहरे अस्तु शेषे पड़गला भितर दौड़ी गले सब प्रजापति को आश्वासन देले सेठी भी चारिटा बैठक होइछि शेषे भरत पाखरे राम हारी जाइछन वशिष्ठ पाले कौशल्या जेते साधु संत पाले शेषे किए गले जानिछ जनक जनक निराशा कले कहले राघव ना बापा तो जाने अपन बापा समान कौन कहतु ना मु जा करके मानिबे बाध्य ना हां ना तुम्हें भी जोई भरत भी जोई लक्ष्मण भी जोई शत्रुघ्न कि तुम्हें भरत प्रेम पाखरे हारी जाई हाथ जोड़ले राघवेंद्र कहले तले अपन कौन कहउनांती पिता समान ना भरत प्रेम पाखरे हारी ना भरत कहबे बैठक चतुर्थ बैठक भरत कहले भाई मु जा कहबी मानिबे कहले भरत तू प्रेम हारी तू कौन कहूनु ना आपण मो बड़ भाई मु सान है कि आपण कौन निर्देश देबी आपण निर्देश कौन दियंत कहले धन मु पितृ सत्य पाली वन को आछि 14 वर्ष 14 वर्ष परिब मु अयोध्या प्रत्यावर्तन कर जीवी तू आदिले ए जो पादुका अछि आपण के भरत एठी तत्व रहिला कोन ना भगवान तो वनवास रे पादुका कोठु आनले भरत जो पादुका को लेथिले साधु संत केबे गले आपण देखि भरत कूप सब पाब लोगा जो तीर्थ गोटे ढाल रे कूप होई गला आपण झियो बागर होउनी से पुर बाल्टी आनी से झियो पुगनी ढाल दे पानी से बागर होई इमिस प्रमाण एबे विषय जगह अछि देवांगना बोली मोह मोहि बासिबो इति अस्तु आज सेई भरत महाराज शेषरे कोन कले प्रभु आउ आपण 14 वर्ष गले यदि न जीवे आउ बंचीबिनी घड़ी आपण मु केमिति शासन करी अयोध्या को चढ़ेबी मत कृपा करी पाथ्या दिया कहले ठीक अच्छी जो पादुका को नहीं आज से पादुका राम पाद लगे देले 11:30 हे जिवे विश्राम करे भगवान का देव कोन कले प्रभु कृपा करी पादीना भरत श्री जय रघुनंदन जय प्रभु कृपा करि पावन भरत श्री साधरि श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय प्रभु कृपा करि पावन शिषा धरनीना श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय महाराज की जय बहु कथा कथा इति अस्तु सेई पादुका मुंडे आज महाराज भरत प्रजापाटक सहित कहले प्रभु नंदी ग्राम करि परन कुटी राजटा मुकुल फट धीरा नंदी अयोध्या टा केमिति नरमा पेला राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी बमन त बांती अयोध्या टा बांती कर देले की आउ चाहिलेनी नंदी ग्राम रे केबे गले से जगह जाईची से बड़ गछ केते 100 वर्ष कई कहि परना किंतु तार जटा सब चिर जोबन काई की ता पाखरे गछ जो जटा भरत जटा रखले बड़ गछ सिए भी कला मु जटा रखले सेई जगह ये रहिले 22 हाथ पहाड़ ऊपर से 22 हाथ गात खोली की अछंती नंदी ग्राम रे पादुका थई रहिले आसंतु भरत प्रत्यावर्तन कले आपण माने बहुत समय हला बसिले हे कि नहीं बसिले कि नहीं अच्छा आपण जो माने अयोध्या फेरिए ठिया जो माने न फेरिए बसि रही तापर सभापति आशीर्वाद विश्राम हबो अच्छा आपण मंत्री तो कोन मु जानि युवा हे कि नहीं आउ 500 टका दे आसी कोरोना आगु
କହିଲେ ବାବା ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଭାବିକି ଆଉ ଆମ ଭାତପଡ଼ା ଯିବେ ଠାକୁର ଯାହା ତା ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସେଠି ବି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ବାଣ୍ଟ ପଡ଼ୁନି କାହିଁ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ରହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆସିକି ଏଇଥିପାଇଁ କୃତ୍ୟ ହେଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଏଇକି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବୁଥିଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାହିଁଦେଲି ରଘୁନାଥ ଯେମିତି କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଲା ସେଟା ଅନୁଭବ ଅପନା ସତ ହରିବାର ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖି ମନକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା ଭଳିଆ ନେଇଗଲା କହିଲା ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନରେ ଚକ୍ଷୁ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଦେବତା ଆଙ୍କୁ ମାଳ ଗୁଞ୍ଚିକି ଦିଅ ଆଉ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ଆଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଦିନ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୁଝଛୁ କି ନାଇଁ ନ ହେଉଥିବା କାମ ହେଇଯିବ ଏ ରଘୁନାଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଯେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କାକା ଗୁରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତରେ ମଠ କରିଥିଲେ ହରି ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ କାକା ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଇ ହେବେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାହା ସେ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ହଁ ନବାନ୍ନ ସେ ନିଜେ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବାବା ଆଜି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି राम भक्त ले चला रे राम के निशानी राम भक्त ले चलो राम के निशानी